Seguimos navegando en nuestra serie en Efesios, And we're continuing our series in Ephesians que hemos llamado Amor Incorruptible, that we've called Incorruptible Love, porque Efesios nos recuerda el amor perfecto que Dios tiene por sus hijos, because Ephesians reminds us of the perfect love that God has for His children, el amor incorruptible que une a los hijos de Dios y crean la iglesia. that incorruptible love that joins the children of God together and creates the Y es mi church. oración que Efesios nos lleve a nuestro primer amor, And it's my prayer that Ephesians will lead us back to our first love, que Dios sane heridas en nuestro corazón that God may heal wounds that exist in our hearts y nos lleve a una vida más profunda con Él, and lead us to a more profound life with Him, que podamos conocer más a Dios that we may know God more y hacerlo conocido. and to make Him known. Vamos a orar. Let us pray. Padre, tu palabra va a ser expuesta, Father, your word is going to be tu exposed. palabra es viva, Your word is living tu palabra es eficaz, and it edifies. es más cortante que una espada de dos filos. It's more cutting than a double-edged sword. Y hoy, Señor, te pedimos, Señor, And today we ask you, que Lord, tú hables a nuestras to vidas, speak into our lives, que nuestro pecado sea expuesto, that our sin may be exposed, que la verdad del Evangelio y de tu palabra that the truth of the gospel of your word nos lleven a responder y a conocerte más, may lead us to respond and to know you more, a vivir vidas cerca contigo. to live lives that are close to you. Espíritu Santo, ven. Holy Spirit, come. Lo decimos creyendo que tú vas a hacer algo nuevo en nuestros corazones. And we say that believing that you will do something new in our lives. Que tal vez hoy tú traes salvación para una persona. And maybe today you're bringing salvation for one person. Envuélvenos con tu amor divino We ask you to envelope us in your divine y love. quita las distracciones que estorban. Take away any distractions that are blocking En el us. precioso nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Iglesia, Efesios 5, y navegamos en el capítulo 5 de Efesios, Church, today we're going to be in Ephesians chapter 5 navegando en los primeros 17 versículos. in the first 17 verses. Pablo termina el capítulo 4, Paul finishes chapter 4 que terminamos en la semana pasada, that we talked about last week, en que debemos vivir en nuestra nueva naturaleza, saying that we should live in our new nature. resistir a la cultura, We should resist the culture. demostrar que conocemos a Cristo We should show that we know y Christ vivir en misión. and live on mission. Pablo termina hablando sobre el perdón He finishes off talking about forgiveness, que debemos tener unos por otros that we should forgive one another, y nos recuerda que lo podemos hacer porque hemos sido perdonados en Cristo. and he reminds us that we're able to forgive because we have been forgiven by him. Y en by him. en el capítulo 5, And in chapter 5, Pablo sigue hablando sobre esta idea, esta línea de vivir en la luz porque somos hijos de luz. he continues on this line of living in the light because we are children of light. Que nuestra vida sea un reflejo de Jesús That our life should be a reflection of Jesus, y que todo lo que hacemos and that everything we do sea filtrado y expuesto por la luz del Evangelio de Cristo. should be filtered and exposed by the light of the gospel of Jesus. Y el capítulo 5, And in chapter 5, Pablo nos introduce una de las características más grandes para la iglesia, Paul introduces us to one of the greatest characteristics for the church, para el pueblo de Dios, for the people of God, y es el amor. and that's love. Porque Dios no solo nos ama, Dios es amor. Because God doesn't just love us, God is love. Y como he dicho en el pasado en esta serie, para Pablo es sumamente importante And as I've said before in this series, for Paul, it's very, very important que los hijos de Dios cuidemos nuestro caminar, that the children of God are careful in the way that they walk, cuidemos nuestro andar, in the way that we walk. porque solamente hay dos caminos, Because there are only two paths that we can take, caminos de vida acerca de Cristo a path of life through y Christ, caminos de muerte lejos de Cristo. or a path to death No, away from Christ. no hay un camino intermedio. There's no middle ground. Y Efesios nos invita y nos reta And Ephesians invites us and challenges a us vivir en el camino permaneciendo, siguiendo a Cristo Jesús. to remain on that path that follows Christ Jesus. Y tal vez hoy estás aquí y estás como la canción, los caminos de la vida no son lo que yo pensaba. And maybe you're here today and you're like that song, Los Caminos de la Vida, No no sé son cómo lo que pensaba. imaginaba, son muy difíciles de vivir.
Y no sé qué es, no es un salmo, es una canción. Yeah, that's not a psalm. Pero si me dicen que es un That's a salmo, song. tal vez sí les ando creyendo. Y muchas veces no es que los caminos de la vida sean difíciles, And a lot of times it's not that the paths of life are difficult, pero tal vez estamos viviendo nuestra vida en el camino incorrecto y por eso la vida es difícil. but we're living our lives on the incorrect path, and that's why it's extra difficult. Y Jesús, que ha venido a darnos vida y vida en abundancia, And Jesus, who has come to give us life and life in abundance, Jesús, quien es el camino a la verdad y la vida, Jesus, who is the way, the truth, and the life, nos dice hay un camino diferente por caminar y son mis caminos. he is telling us there is a different path for us to walk on, and that path is my own. Y en esta primera sección de Efesios 5, And in this first section of Ephesians chapter 5, Pablo nos habla de 3 caminos que debemos caminar. Paul talks to us about three ways that we should walk. Y si estás escuchando esto y en tu corazón hay un deseo profundo por conocer más a Dios, And if you're hearing this and in your heart there is a profound desire to get to know God further, hay un deseo por hacer conocido a tu Salvador, a desire to make your Savior known, hay un deseo en tu vida por caminar cerca de Cristo, a desire to walk close to Christ, creo que el mensaje de hoy es un buen recordatorio para comenzar bien el año I think that today's message is a very good reminder to start off the year y on que the right foot, tomemos el compromiso verdadero and that we may commit truly de vivir una vida diferente, to live a different life, caminando cerca de nuestro Salvador. walking close to our Savior. Entonces hay 3 caminos que los hijos de Dios debemos caminar. So there are 3 ways in which the children of God should walk. Mientras escuchas la palabra de hoy, And as you hear today's quiero word, invitarte a que reflexiones I want to invite you to reflect y veas los caminos que estás caminando hoy on the ways in which you're walking y today respondas en obediencia y en fe and respond in obedience and in a faith los caminos que Dios quiere llevarte a caminar. to the ways in which the Lord wants you to walk. El primer camino es camina en amor. The first is walk in love. Efesios 5, versículo 1 al 2. Ephesians chapter 5 verses 1 and 2 Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, says, therefore imitate God in everything you do, porque ustedes son sus hijos queridos. because you are his dear children. Vivan una vida llena de amor, Live a life filled with love, siguiendo el ejemplo de Cristo. following the example of Christ. Él nos amó He loved us y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, and offered himself as a sacrifice for us, como aroma agradable a Dios. a pleasing aroma to God. Pablo comienza esta sección de una manera retadora y abrumadora al mismo tiempo. He starts this section in a way that is challenging but also overwhelming at the same time. Nos llama a imitar a Dios en todo lo que hagamos. He calls us to imitate God in everything we do. Y me encanta que él dice, ¿por qué? Porque son hijos amados. And I love that he says, why? Well, because you are his dear Y children. podemos leer el versículo 5:1 y lo podemos conectar con Efesios 1:5. And we can connect chapter 5 verse 1 to chapter 1 verse 5. Porque en el versículo 5 del capítulo 1 dice, Dios decidió de antemano adoptarlos como miembros de su familia. Where it says God decided in advance to adopt us into his own family Al acercarnos a sí mismo por medio de Cristo. by bringing us to himself through Christ Jesus. Eso es precisamente lo que él quería hacer. This is what he wanted to do. Y le dio gran gusto And it gave him great hacerlo. pleasure. Imitamos a Dios o podemos imitar a Dios porque somos adoptados. We imitate God, or we're able to imitate God because we are adopted by him. Porque somos parte de la familia de Dios. Because we are a part of his family. Pablo no nos dice imiten a Dios porque él es un dictador que él quiere que haga lo que él quiere que hagan. He's not saying imitate God because he's a dictator who wants you to do exactly what he Que los does. obliga y si desobedecen hay un castigo. That he is obligating you to do it, and if you don't, there is severe Él punishment. no dice imiten a Dios por miedo al castigo o en búsqueda de una recompensa. He doesn't say imitate God to avoid punishment or to seek a reward, Pero Pablo nos lleva al asombro but rather he leads us to y amazement. nos lleva a esta imagen de padre He leads us to this image of a y father un niño pequeño and a small child que imita a su padre en las cosas que hace, who imitates their father in everything that he does, en las cosas que in dice, the things that he en los says, gustos que in tiene. the things that he likes. Emma está, obviamente, es una bebé y está creciendo. Emma is obviously a Y baby, but she's está, growing. hace unas semanas yo me reía y ella se reía y repetía la risa que yo hacía, ¿no? And the other night we were together and I was laughing and then she was laughing. She was just repeating
what I was Y doing. su risa me daba más risa, entonces reía más fuerte, ¿no? And her laughing made me laugh even more, so and she started laughing Y even more. mientras leía esto, es esta imagen de Dios quiere que como niños, como bebés, veamos a nuestro Padre, imitemos lo que Él hace. And as I read this, it reminded me of that. God wants us, like children, to imitate the things that He does. Pablo está diciendo, ve a tu Padre Celestial, He's saying, go to your Heavenly quien Father, te ama de la manera más perfecta. who loves you in the most perfect way. Recuerda tu posición ante Él, eres un hijo amado, eres adoptado. Remember your position before Him. You are a beloved child. You are adopted. Y tu Padre, que no hay nada malo en Él. And your Father, in which no evil abides. Mira su carácter, Look at His mira su character santidad Look at His holiness imítalo. and imitate Y it. la verdad de la vida cristiana And the truth of the Christian life, la verdadera vida cristiana es la que responde al amor de Cristo. or the true Christian life, is the life that responds to the love of Christ. Viviendo como Él vivió, Living like He lived, sirviendo a otros como Él los sirvió serving others in the same way that He y did, reflejando su sacrificio en nuestra vida diaria. and reflecting His sacrifice in our daily life. Esta verdad que puedes acercarte a tu Padre con confianza y con seguridad. This truth that you can come close to your Father in confidence. Y Él te va a recibir en sus brazos. And He is going to receive you in His Él arms. te va a escuchar. He is going to listen Él to te va a you. He consolar. is going to comfort you. Y Él sin miedo al rechazo, condenación o la crítica. And without fear of rejection or condemnation or to be Y criticized. sabes, para aquellos que no tuvieron una buena imagen de un Padre terrenal, estas son buenas noticias. And for those of us who don't have a good image of what an earthly father is like, this is really good news. En el versículo 2, Pablo es un paralelo al versículo 1. And in verse 2, he does a parallel to verse 1. Dice, nos presenta imitar a Dios. He's telling us, imitate God. Y el versículo 2 dice, vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. And in verse 2, he's telling us, live a life filled with love, following the Y example of Christ. debemos recordar And we should remember que una vida cerca con Dios, that a life that's close to God, imitando y siguiendo a Cristo es posible imitating and following Christ is possible porque Dios mismo ha derramado su espíritu en nosotros. because God Himself has poured out His Spirit unto us. Porque con tanta ternura nos ama Dios Because He loves us so tenderly que nos ha dado el Espíritu Santo that He has given us the Holy Spirit para llenar nuestro corazón con su amor. to fill our hearts with His love. La obra del Espíritu en el creyente, The work of the Spirit in the believer, más que actividad, more than activity, más que es que los hijos de Dios puedan experimentar una relación personal con su Creador, is so that the children of God can experience a personal relationship with their Savior. experimentar el amor profundo y verdadero que Dios tiene por ti. Experience the profound and true love that God has for you. Y Pablo nos presenta el primer camino, vivan una vida llena de amor. And he presents to us this first way, walk in love. Es decir, si verdaderamente estás imitando a Dios, So if you're truly imitating God, estás siguiendo a you're Jesús, following Jesus, el amor love va a ser lo que te caracteriza. is going to be what characterizes Si you. verdaderamente estamos imitando a Dios o buscamos agradar a Dios, If you're truly imitating God or seeking to please God, todo lo que hacemos everything we do tiene como fundamento y motivación el amor. has as its foundation and motivation love. Porque Dios es amor. Because God is love. Y Pablo dice, sigan el ejemplo de Cristo. And Paul is saying, follow the example of Christ Porque es Jesus. Cristo Dios en forma humana. Because Christ is God in human form. El ejemplo de cómo Dios quiere que vivamos. This example of how God wants us to live. Y la cruz es la mayor muestra de amor. And the cross is the greatest demonstration of love. Cuando este texto nos llama a ser imitadores de Dios, When this text calls us to be imitators of God, Pablo nos invita a vivir una vida radicalmente diferente. Paul is inviting us to live a life that's radically different. Y que en cada acto que hacemos And that in every act that we do, podamos mostrar el carácter
de nuestro Dios, we may demonstrate the character of our God, especialmente especially en la forma que amamos. in the way that we love. Para entender el amor del Padre, To understand the love of the Father, debemos ver la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. we should look at the life, the death, and the resurrection of Christ. Caminar en amor no solamente es un sentimentalismo o una emoción. Walking in love is not just feelings or emotions. Caminar en amor es una vida en acción, es una vida sacrificial. It's a life in action. It's sacrificial. Porque Pablo dice, Cristo quien los amó se ofreció como sacrificio por nosotros. Because Paul is saying Christ, who loved us, offered himself as a sacrifice Entonces, for recordando us. las palabras de Juan en primera de Juan, es que nuestro amor no quede solo en palabras. So remembering the words of John in 1 John, he says that our love should not stay in just words. Mostremos la verdad por medio de nuestras But we acciones. should demonstrate that truth through our actions. Porque Cristo Jesús no solamente nos dice que nos ama, Because Christ Jesus doesn't just tell us, hey, I love you. Él nos mostró de la manera más perfecta But he que nos ama. demonstrated it to us in the most perfect way that he loves Y es de us. esa misma manera And it's in that same way que nosotros debemos examinar nuestra vida, that we should examine our own lives caminar en un amor sacrificial con otros, and walk in a sacrificial love with others, perdonar a otros, forgive others, ser generosos con otros, generous to ser others, pacientes con otros, patient with predicar others, el evangelio, preach the gospel, amar a nuestros enemigos, love our enemies, servir a otros, serve others. porque todo lo que hacemos Because everything we do nace en el amor. is born out of Y para love. crecer en nuestro amor por otros, And to grow in our love for others, para permanecer en este camino, to remain on this path, que no es fácil. that's not easy. Cuando somos tentados a reaccionar, When we're tempted to react, cuando somos tentados a sacar el barrio que todos llevamos dentro, when we're tempted to pull out those things that are in us, nuestra vida antes de Cristo, mejor dicho, our life before Christ, debemos recordar we should remember que nuestro antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, that our old self has been crucified with Christ, quien nos amó, who loved se us, entregó por who nosotros, gave himself y en for este us. cuerpo terrenal vivimos confiando en el Hijo de Dios. And in this earthly body, we live our lives trusting in the Son of God. Recordar la obra que Jesús hace en tu vida We should remember the work that Jesus has done in our life, es un recordatorio santo para caminar en el camino de amor. and that will be a holy reminder to walk in love. Y Pablo termina diciendo que Cristo hizo todo esto como una ofrenda agradable. And Paul finishes this verse saying that Christ did all of this as an offering for Hay God. una versión de la Biblia que dice como fragante aroma. There is a other version of the Bible that says fragrant aroma. Y me encanta esa versión, ese como presentan ese texto. And I love how that text is presented. Porque aunque nunca vamos a poder amar verdaderamente, genuinamente como Cristo, Because although we will never be able to truly love exactly like Christ, nunca vamos a alcanzar la perfección, we will never reach perfection. pero podemos imitar a Dios. But we can imitate God. Y la forma en la que amamos, And the way that we love, en la forma que vivimos, the way that we live, si Dios ve nuestra vida y puede ser una ofrenda agradable. God looks upon our life, and our life could be that pleasing offering Dios to God. recibe nuestras acciones y Dios la puede recibir oliendo a huevo echado a perder o como un fragante aroma. He can receive our actions, and they could either smell like rotten eggs, Y- or they can smell like a fragrant aroma. Y amada iglesia, que nuestra vida, And church, may our life, que nuestro carácter, our que character, la forma en la que amamos a otros the way that we love others, llegue a nuestro Padre Celestial y sea un fragante aroma. get to our Heavenly Father and be a fragrant aroma. Que sea una ofrenda agradable delante de Dios. A pleasing offering before God. Viviendo nuestra vida, nuestra relación vertical con Dios y horizontal con otros, caminando en el amor. Living our life, our vertical relationship with God, our horizontal relationships with others, walking in love, Y viviendo para la gloria de Dios. and living for the glory of God. El segundo camino por caminar es camina en la luz. Second point is walk in the light. Y aquí leemos del versículo 3 al We're 14. going to read from verse 3 to 14. Que no haya ninguna inmoralidad sexual,
It says, let there be no sexual immorality, impureza, impurity, ni avaricia entre or ustedes. greed among you. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Such sins have no place among God's people. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias Obscene stories, foolish talk, y los chistes groseros no son para ustedes. and coarse jokes, these are not for you. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Instead, let there be thankfulness to God. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, You can be sure that no immoral, impura impure, o avara heredará el reino de Dios. or greedy person will inherit the kingdom. Pues el avaro es un idólatra For the greedy person is an idolater, que adora las cosas de este mundo. worshiping the things of this world. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, Don't be fooled by those who excuse these sins, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo for the desobedecen. anger of God will fall on all who disobey him. No participen en las cosas que hace esa gente. Don't participate in the things that these people do. Versículo 8. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, Verse 8, for once you were full of darkness, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. but now you have the light from the Lord. Por lo tanto, vivan como gente de luz, So live as people of light. pues esa luz que está dentro de ustedes For this light within you produce solo cosas buenas, produces only what is good rectas and right y verdaderas. and true. Averigüen bien lo que agrada al Señor. Carefully determine what pleases the No Lord. participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Take no part in the worthless deeds of evil and darkness. Al contrario, sáquenlas a la luz. Instead, expose them. Es vergonzoso It is shameful siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. even to talk about the things that ungodly people do No in secret. obstante, But sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine. their evil intentions will be exposed when the light shines on them. Porque la luz hace todo visible. For the light makes everything visible. Por eso dice, despiértate tú que duermes. This is why it is said, Levántate awake, de O los, sleeper, levántate de los muertos rise from the y dead, Cristo te dará luz. and Christ will give you light. Pablo va con todo en esta sección de Efesios. Paul is going hard. Pablo nos da unos cinturonazos He duros. is, yeah. Y Pablo habla de obras de luz y obras de oscuridad. And he talks about works of light and works of darkness. El versículo 8 Verse 8, dice, estaban llenos de oscuridad. it says, for once you were full of darkness. También lo podemos leer como éramos tinieblas. It could also be read as we were darkness. Caminábamos en We tinieblas, walked in darkness. pero por la obra de Cristo ahora somos luz. But by the work of Christ Jesus, we're now light. Los versículos 3 al 6 nos presentan estas acciones, estas prácticas de la oscuridad. Verses 3 through 6 reveal to us or expose to us these practices of darkness Que crecen en el corazón de personas que reemplazan a Dios that grow in the hearts of people who replace God y buscan salvadores funcionales y temporales. and seek out temporary or saviors that are functioning for a specific purpose. Personas que levantan ídolos en su vida, People who lift up idols in their lives, que exaltan ídolos y no exaltan a Dios. who exalt their idols and do not exalt Y God. Pablo habla de tres cosas en nuestra vida que lastiman nuestra integridad. And Paul talks about three things in our life that damage our Y integrity. las cosas a las cuales todos somos tentados y expuestos a fallar. And things that we are all exposed to and tempted to fail Y at. más que eso es porque la cultura nos dice que es normal, somos tentados a restarle importancia. And even more so than that, because the culture tells us it's normal, we are tempted to take away the importance of these Y things Pablo or the dice, gravity of estas these áreas things. en tu vida son sumamente importantes. And Paul is saying these areas in your life are very, very, very important. Son la muestra de tu fe en Cristo Jesús. They are the demonstration of your faith in Christ Jesus. Vive para la gloria de Dios. Live for the glory of Y God. Pablo comienza hablando de la inmoralidad sexual. And he starts by talking about sexual Y immorality. los pecados sexuales son el pecado número 1 en la lista de pecados de Pablo. And sexual sins is like the number one spot in the list of sins for Paul. Y podemos creer que pecados sexuales solamente suceden en nuestro tiempo, And we can believe that sexual sins only exist now in our en time. medio de una cultura que todo está sexualizado. In the midst of a culture where everything is being El sexualized, fácil acceso a la where pornografía, we have such easy access to pornography, la normalización del sexo fuera del pacto del matrimonio. where we
normalize sex outside of the covenant of marriage. Pero estos pecados sexuales han existido desde el comienzo de la iglesia. But these sins have existed since the beginning of the Y church. sigue siendo un pecado destructivo para el pueblo de Dios. And they continue to be sins that are destructive for the people of God. Y son pecados que nacen en nuestra naturaleza, And there are sins that are born in our nature que naturalmente buscamos. that we naturally seek out. Pero Pablo dice, huyan de eso, corran de esos But pecados. Paul is saying, run from these things or flee from these Y things. busca la santidad porque esa es la voluntad de Dios para tu And vida. seek out holiness because that is the will of God for your La life. palabra original de este texto, inmoralidad sexual, The original word in this text where it says sexual es immorality, la palabra, es muy interesante, en griego es porneia, que es la raíz de pornografía. it's very interesting because it's a Greek word, porneia, which is the root of the word pornography. La cultura quiere llevarnos a vivir vidas inmoralmente sexuales. The culture wants to lead us to live lives in sexual immorality. Y es uno de los problemas más grandes que enfrenta nuestra generación hoy. And it's one of the greatest issues in our generation La today. industria más grande que existe en nuestro tiempo The hoy. greatest industry that exists, Y cualquier pecado sexual and any sexual sin es el resultado de no honrar a Dios is the result of not honoring God y querer satisfacer los deseos de nuestra carne. and trying to satisfy the desires of our flesh. Las acciones en nuestra vida These actions in our life son una muestra de nuestro corazón. are a demonstration of our hearts. Y ese es el problema. And that's the problem. Los problemas de pecados sexuales These problems with sexual immorality son or sexual fundamentalmente sins un problema de adoración. are a fundamental problem of worship. Buscamos adorarnos a nosotros We mismos. want to worship ourselves. Y Pablo quiere que vivamos nuestra vida sexual para la gloria de Dios, porque Dios ha creado el sexo como un regalo dentro del pacto del matrimonio. And Paul wants us to live even our sexual lives for the glory of God because it was created as a gift. Y for Pablo us. habla sobre la avaricia, And he talks about greed, el deseo insaciable de querer más. this insatiable desire of wanting more and more and El more. pecado de avaricia, igual que inmoralidad sexual, es un problema fundamentalmente de adoración. Greed, just like sexual immorality, is a problem that's fundamentally about worship. Comienzas a desear algo más que a Dios. We start to want something more than we want God. Tu dinero, tus posesiones se convierten en tu esperanza, tu refugio y tu satisfacción. Money or your possessions, material things become your refuge and your hope and your faith. Jesús le dijo a sus discípulos, tengan cuidado de la avaricia porque la vida no se mide por cuánto tienen. Jesus told his disciples, be careful with greed because your life is not measured by how much you have. El Dios del dinero y de las cosas materiales nunca nos va a satisfacer. The God of money or material things is never going to satisfy Y us. Pablo llama a los creyentes a encontrar su satisfacción en Dios. And Paul is calling believers to find their satisfaction in God. Dios no está peleado con que tengamos dinero, He is not upset if we have money. pero es el amor al dinero la raíz de todos los males. But the love of money is the root of all evil. Gana el dinero que quieras ganar y que puedas ganar, Earn as much money as you want or pero can, hazlo para la gloria de Dios. but do it for the glory of God. Ten lo que quieras tener, Have whatever you want to have, pero tenlo para la gloria de Dios. but have it for the glory of God. Pablo habla sobre el lenguaje corrupto, Paul talks about nuestra manera de hablar, the way we speak, que no haya cuentos obscenos, conversaciones necias, that there's no obscene stories or foolish talk, chistes groseros. coarse jokes. Pero en cambio, Pablo dice que en el corazón del creyente haya una actitud de agradecimiento. But instead, Paul is saying that in the heart of the believer, there should be an attitude of thankfulness. Los hijos de Dios debemos ser conocidos porque hablamos bien, The people of God should be known because they speak well, porque cuidamos nuestras palabras, because we are careful with our words, porque con un corazón de gratitud y adoración, because with a heart filled with gratitude and worship, todo lo que decimos lo decimos para la gloria de Dios. everything we say it for the glory of Y God. todos estos pecados que Pablo And menciona all of these sins that Paul mentions revelan el orgullo y la autosuficiencia que hay en nuestra vida reveal the pride and the self-sufficiency that we have in our y el lives, deseo insaciable que tenemos and the insatiable desire that we have de adorarnos a nosotros to mismos. worship ourselves. Pecamos de estas maneras cuando queremos satisfacernos a nosotros
We mismos. sin in this way when we want to satisfy ourselves. Pero el llamado de Dios a través de su palabra es rendirnos a la voluntad total de nuestro Dios. But the calling of God through His Word is for us to submit ourselves and surrender totally to the will of God. El llamado a la gratitud This calling to gratitude y reconocer que no necesitamos levantar dioses o ídolos en nuestra vida porque tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. and recognizing that we don't need to lift up gods or idols in our life because we have the King of Kings Y los and Lord of versículos Lords. 5 al 7 son una advertencia para aquellos que siguen o quieren persistir en ese estilo de vida. Verses 5 through 7 are a caution to those or a warning to those who want to continue in that life. Y Pablo es claro en esto. And Paul is very clear about this. Personas que activamente y conscientemente viven esa vida no heredarán el reino de Dios. People who consciously and deliberately live in that life will not inherit the kingdom of God. Pero Pablo dice, ¿por qué? But Paul says why? Porque son idólatras. Because they are idolaters. Es decir, que esos pecados no son solamente malas acciones. It's saying that these sins are not just bad No actions. son solamente cosas que van a arruinar tu vida, They're not just things that are going to ruin your life, que van a arruinar a tu that familia, are going to ruin your que van a family, arruinar tu relación con otros, or will ruin your relationship with others. pero porque son problemas de adoración. But rather because they are problems of worship. Porque son esos pecados nos llevan a ser idólatras. Because those sins lead us to have idols. Y esos pecados ocupan el lugar que solamente le pertenece a Dios. And those sins occupy the spot that only belongs to God. Y Dios dice, tú no solamente quieres más dinero, And God is saying, you don't just want more money. tú no solamente estás en pecado sexual, You're not just in sexual no sin. solamente no sabes lo que deberías decir. Not only do you not know what you're Pablo supposed dice, to say, tú, si tú practicas eso activamente, tú estás adorando eso. but he's saying if you practice this consciously and actively, you are worshiping these Y things. nuestra adoración es exclusiva para Dios. And our worship should be exclusive for God. Y Él nos advierte y dice, no se dejen engañar. And he warns us and says, do not be fooled. No participen en esas cosas. Don't participate in these things. Porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que le Because the desobedecen. wrath of God will fall on all who disobey him. Ahora la pregunta es, ¿caen los cristianos en estos pecados? So the question is, do Christians fall into these sins? Sí, Yes, por supuesto que sí. of course. Pero los verdaderos cristianos But true Christians entienden la gravedad y la suciedad de estos pecados. understand the gravity and how dirty these sins are. Y no persisten en el pecado. And they don't persist and persevere in their sin. Porque vivir tu vida en el pecado, Because living your life in sin, activamente y conscientemente, actively and consciously, es un estado sin gracia. is a state with or a condition with no No has grace. entendido la gracia de Dios. You have not understood the grace of No has God. entendido lo que Dios te ha llamado a hacer. You've not understood what God has called you to El do. creyente, aunque sí cae en estos pecados, aunque sí luchamos con estos pecados, The believer, although they fall into these sins or they battle against these entiende sins, la gravedad de ellos they understand the gravity of y these no los sins ignora. and don't ignore it. Entiende que en lugar de buscar satisfacer su carne o el reino de su carne, Those believers understand that instead of trying to satisfy the kingdom or their own flesh, es llamado a buscar el reino de Dios. that they've been called to seek the kingdom of Que God. somos llamados a construir nuestra vida sobre la That we're roca. called to build our life over the Porque rock. los hijos de Dios tenemos un Dios que nos satisface mucho más que cualquier otra cosa. Because the children of God have a God who satisfies us more than any other thing. Porque lo mejor de todo en nuestra vida es el Rey de Reyes y Señor de Because the Señores. best thing in our life is the King of Kings and the Entonces Lord la of vida Lords. cristiana no es una vida de una lucha constante con las tinieblas, So the Christian life is not a life where we're not in a constant battle with darkness, sino una vida de transformación, but rather it's a life of donde la transformation cruz de Cristo, where the cross of donde Christ, la luz de Cristo where the light of Christ expone nuestro pecado exposes our y vemos sin, cuán malvado y cuán perverso es. and we see how evil and perverse we Y have por la been. luz que Cristo mismo ha revelado podemos responder en obediencia y en santidad And porque buscamos adorar a nuestro Dios. By the light that God himself has given us to reveal our sins, we can now live in purity and in holiness. Y esa búsqueda nos lleva a pureza y a santidad. Y por eso Pablo dice, antes ustedes eran oscuridad. And that's why he's telling us, before you lived in darkness. Vivían de esa manera. You lived in that way.
Pero gracias a la obra del Evangelio. but thanks to the work of the gospel. Pero Dios lleno de amor inagotable por ustedes. God full of never-ending love for Pero us. Dios que trae la paz a nosotros. God who brings us peace. Ahora conocemos un camino diferente. We now know a different way. Caminemos en la luz. Let us walk in the light. El versículo 10 es un llamado a la devoción en la intimidad. Verse 10 is a calling to devotion and intimacy. Porque los hijos de Dios, el versículo 10 me encanta, dice, averigüen bien lo que agrada al Señor. I love verse 10. It says, carefully determine what pleases the Lord. Mientras los hijos de Dios enfrentamos la vida, As the children of God face life, mientras aprendemos a buscar el reino primero, as we learn to seek the kingdom first, mientras buscamos adorar a Dios, as we seek opportunities to worship debemos God, regresar a esta pregunta. we should come back to this question. ¿Qué va a dar honra a Dios? What is going to honor God? Si en este año y en tu vida, antes de hacer cualquier cosa, If in this year and in your life, before you do anything, tú te detienes you stop y te haces esta pregunta: and you ask yourself, ¿esto que estoy a punto de hacer o decir this that I'm about to do or say, va a agradar al Señor? does it please God? La respuesta es un sí o es un no. And the answer is going to be yes or no. Y si tú haces esta pregunta antes de hacer o decir cualquier cosa que tú hagas, And if you ask yourself this question before you say or do anything, yo te aseguro que vas a tomar mejores decisiones. I promise you, you'll make better decisions. Vas a vivir una vida más cerca con Dios. You'll live a life that's closer to God. Pero la advertencia para aquellos que no prestan atención a su caminar. But the warning for those who don't pay attention to the way that they walk, Pablo dice esas obras, esa vida es una vida inútil, son obras de maldad. Paul is saying that it's worthless, it's works of El evil. pecado de la humanidad va a ser expuesto. The sin of humanity is going to be exposed. Todo lo que haces en secreto va a ser expuesto en la luz de Everything you Cristo. do in secret is going to be exposed in the light of Christ Jesus. Pero Pablo nos deja una misión a la iglesia. But Paul leaves a mission for the church. Y me encanta el versículo 11. And I love verse 11. Él dice, sáquenlas a la luz. He says, instead, expose them. Esta misión, expongan el pecado de los pecadores. This mission, expose the sin of sinners. Esto significa que nuestro caminar de luz This means that our walk in the light no es un camino silencioso. is not silent. No cubrimos la luz y la ponemos bajo una cubeta o una chamarra. We don't put our light underneath a jacket or underneath a bucket, Tomamos la luz y brillamos fuerte. but rather we take on our light and we shine bright with it. En valentía brillamos fuerte. We are courageous and we shine bright Y with con it. gracia y con amor confrontamos y enfrentamos la oscuridad. And with grace and love, we confront and we face darkness. Y el creyente ahora vive una vida honorable delante de Dios. And the believer now lives a life that's honorable before God. Y esa vida honorable delante de Dios va a ser una luz en medio de la oscuridad. And that life is going to be light in the darkness. Y en medio del pecado y la oscuridad de nuestra cultura. And in the midst of sin and darkness in our culture, En medio de la oscuridad de nuestra ciudad. in the midst of darkness in our city, Los cristianos somos como una lámpara en un cuarto oscuro. Christians are like a light or like a lamp in a dark room. Es el amor de Cristo lo que debe motivarnos a rechazar todo lo que es sucio. It's the love of Christ that should lead us to reject all things that are impure. Los cristianos no podemos ser indiferentes a la maldad. We can't be indifferent to evil. No podemos ser indiferentes a la We oscuridad. can't be indifferent to La darkness. iglesia tiene que brillar. The church has to shine. Los hijos de Dios somos llamados a ser la sal y la luz de Cristo. The children of God have been called to be the salt and the light of this Y world. cuando la iglesia brilla y brilla fuerte en la sociedad, And when the church shines and shines bright es in cuando society, cumplimos la gran comisión, encargados de llenar la tierra de la gloria de Dios. it's when we fulfill the great commission and we fill this earth with the glory of God. Y lo único que va a traer transformación, And the only thing that will bring lo transformation único que va a traer and alegría will bring joy a nuestra ciudad es el evangelio de Cristo Jesús. to our city is the gospel of Christ Y es Jesus. mi oración y mi anhelo que este año y años por venir tu vida, And it's my prayer and my desire that in this year and Tu- years to come, tu familia, your life que and your iglesia family, local, en el nombre de Jesús seamos un faro de esperanza, that local church can be a lighthouse of hope, un faro de amor, a lighthouse of un love, faro de arrepentimiento, of repentance, donde lo que brillamos no son nuestros programas, no son lo que hacemos, pero la luz radiante de Cristo Jesús. where Gloria a what Dios, shines is not iglesia. programs or what we do,
but the gospel of Christ Y Jesus. que de la luz que brillamos, los pecados vergonzosos de la sociedad son expuestos y encuentran a Cristo Jesús. And that the shameful sins of society may be exposed and that they may find the light of Jesus. Que podamos ver ser familias That restauradas. we may see families be restored. Que la depresión se vaya. That we may see depression flee. Levantar al caído. That we may lift up those who have fallen. Y llevar la luz transformadora de Cristo Jesús. And carry the transforming light of Christ Versículo Jesus. 14 es un credo, es un clamor, es un himno que la iglesia primitiva decía. Verse 14 is a creed or a hymn that the early church said Algunos often. teólogos dicen que eso es lo que decían cuando personas se bautizaban. A lot of theologians say that when people were baptized, this is what they used to say. Despiértate tú que duermes. Awake, O sleeper, Levántate de los muertos rise up from the dead, y Cristo te dará luz. and Christ will give you light. Esta es la palabra de Dios para nosotros hoy. This is the word of God for us today. Despiértate tú que duermes. Awake, O sleeper, Levántate de los muertos rise up from the y dead, Cristo te dará luz. and Christ will give you light. Brilla fuerte y brilla Cristo Jesús. Shine bright and shine Christ Jesus. Versículo 3, camina en sabiduría. Punto número 3, Point number 3. camina en sabiduría. Walk in wisdom. Versículos 15 al 17. Verses 15 to 17. Así que tengan cuidado de cómo viven. It says, so be careful how you live. No vivan como necios, sino como sabios. Don't live like fools, but like those who are wise. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Make the most of every opportunity in these evil days. No actúen sin pensar, Don't act thoughtlessly, más bien procuren entender but understand lo que el Señor quiere que hagan. what the Lord wants you to do. El punto número 3 es camina en sabiduría. Point number 3 is walk in wisdom. Recordando las palabras del capítulo 4, Remembering the words of chapter 4. no vivan como los que no conocen a Dios. Don't live like those who don't know God. Escucha esto, iglesia, y recibe esta palabra de Dios en tu vida. Listen well and receive this word of God in your Si life. quieres buscar el reino primero, If you want to seek the kingdom first, si quieres ver a otros hacer lo if you mismo, want to see other people do the same, si quieres experimentar la presencia y la gloria de Dios en tu if you vida, want to experience the presence and the glory of God in your life, si quieres ver un cambio radical en tu if you familia, want to see a radical change in your family, si quieres alcanzar a las personas de tu if you trabajo, want to reach the people at your work, si quieres agradar a Dios, if you want to please God, si quieres conocer la voluntad de Dios if para you tu want to vida, know the will of God for your life, si hay un deseo profundo por conocer a Dios y hacerlo conocido, if you have a profound desire to know God and hoy make Him known, Dios a través de tu palabra, si eso es un deseo en tu corazón, through God's word today, if that's a desire in your life, hoy Dios nos está diciendo, ten cuidado de cómo vives. God is telling us, be careful how you live. No vivas como necio, Don't live like a fool, sino como sabio. but like those who are Si quieres ver un wise. cambio en tu vida, If you want to see a change in your life, quieres ver un cambio en tu familia, if you want to see a change in si your quieres family, vivir la vida cristiana, if you want to live the Christian life, ten cuidado de cómo vives. be careful how you live. No vivas como necio, Don't live like a fool, sino como sabio. but like those who are wise. Ten cuidado de cómo vives. Be careful how you live. Jesús le dijo a sus discípulos Jesus said to his disciples, una enseñanza sobre construir la casa. teaching about building a Y dijo, house. la persona que construye su casa, el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. And he says, those who hear my teachings and follow them are wise, Como la persona que construye su casa sobre una roca like sólida. the person who builds his house over a rock, Pero el que solid. oye mi enseñanza y la ignora But those who hear my teachings and ignore them es un necio. are foolish. Qué triste que Dios vea tu vida And it's so sad that God might look at your life y diga que eres un necio. and say, what a fool. Y la enseñanza termina como la persona que construye su casa sobre la arena. Like the person who builds their house on shifting sand. El resultado de estas dos casas es totalmente diferente. The result for these two houses is completely different. Una permanece One remains y la otra es destruida. and the other is Y destroyed. Dios quiere ver que la vida de quienes le aman And God wants to see the lives of those who love Him sea una vida que se construye sobre una roca sólida. be like those houses that were built on the solid rock. Dios sí quiere que tú experimentes los tesoros de la gracia. God does want you to experience the richness of His Dios sí grace. quiere verte a ti y a tu familia
conocer más a Dios y hacerlo conocido. He wants to see you and your family know him more and make him known. Pablo dice, aprovecha el tiempo porque los días son malos. He says, make the most of every opportunity because the days are evil. Este es el clamor de Pablo. This is the cry. This is Paul's cry. Y me encanta la vida de Pablo porque Pablo fue una persona que en una etapa de su vida él la desperdició. And I love Paul's testimony really because there was a point in his life where he was just wasting his life away. Mataba cristianos, He was killing Christians. perseguía a la iglesia, He was persecuting the church. una vida lejos de Dios. A life that was far from God. Y que Pablo en su clamor, yo me imagino que Pablo él dice esto en un clamor diciendo lo que hubiera querido conocer a Jesús antes. And I'm sure that as he says this, as he's making this cry, he's thinking to himself how I would have wanted to know Christ sooner. ¿Cuánto hubiera querido no matar cristianos? I would have so much wanted to not kill any Christians. ¿Cuánto hubiera querido ser uno de los 12 y caminar con Jesús? To be one of those 12 that walked with Jesus. Por gracia es encontrado. By grace he was found. Pero este clamor de Pablo, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. This cry, this warning, make the most of every opportunity. Solamente tenemos una vida. We only por have vivir. one life to live. Y cómo la vivimos sí importa. And how we live it does matter. Piensen esto, solamente tenemos una oportunidad para vivir para la gloria de Dios. We only have one opportunity to live for the glory of God. Solo hay un chance There's only one chance de demostrarle a Dios cuánto lo ama. to show God how much we love him. Solo hay una oportunidad. There's only one Hay opportunity. una vida para predicar el evangelio. There is one life to preach the gospel. Hay una vida para avanzar el reino de Dios. There's only one life to advance the kingdom of God. Tenemos una oportunidad para brillar y reflejar a Cristo. We have one opportunity to shine and reflect Christ Y a Jesus. pesar de las dificultades, And even though we have a difficulties, pesar de la persecución, even though there's a persecution, pesar del rechazo, even though there is a rejection, pesar del sufrimiento, even though there is suffering, cuando veamos a nuestro rey, no nos vamos a arrepentir de haber gastado nuestra vida para su gloria. when we see our King, we're not going to repent or be ashamed of having lived our life for His Cuando glory. lleguemos al reino de algo, no te vas a arrepentir y es que viviste para la gloria de Dios. When we get to the kingdom, there's one thing that we're not going to be ashamed of El or ti- regretful of, and it's aprovecha that we lived el- for the glory of God. Aprovecha el tiempo porque los días son malos. Let us make the most of every opportunity because the days are El evil. tiempo es un regalo divino que no podemos desperdiciar. It is a divine gift that we cannot waste away. Y los hijos de Dios en la sabiduría que Dios nos da, And the children of God and in the wisdom that He gives to us, entendemos, we understand, aprovechamos we take advantage cada minuto para avanzar, para servir a nuestro Rey. every minute to advance and to serve our King. No podemos permitir, querida iglesia, We cannot allow, church, que las preocupaciones y las distracciones del mundo for the worries of the world nos roben la oportunidad de vivir para Cristo. to steal from us the opportunity to live for Christ. Cuando Jesús dijo, no te preocupes por el mañana, porque cada día tiene su afán. When Jesus said, don't worry about tomorrow because each day has their own No worries. se preocupen por qué comen o por qué van a, Don't cómo se worry van a about what vestir. you eat or what you will wear. Pero Jesús, But en este Jesus, clamor, in this cry, pero busquen el reino de Dios. He says, seek first the kingdom of God. No vivas tu vida desperdiciándola en cosas que no importan, Don't live your life wasting it on things that don't matter, pero busca el reino de Dios. but seek the kingdom of God. Porque nunca nos vamos a arrepentir de dedicar nuestra vida para la gloria de Dios. Because we're never going to regret living our lives for the glory of God. Creo que hoy Dios, como Jesús le dijo a sus discípulos, nos está diciendo, sígueme. Jesus is telling us the same thing He told His disciples, follow me. Que sea hoy donde respondes el dedicar tu vida al Señor. May today be the day that we respond by giving our life to Jesus. Intencionalmente buscas avanzar el reino en la tierra. That we intentionally seek out bringing heaven to earth. Buscas conocer a Dios y hacerlo conocido. We want to seek God and make Him known. Y no sé cómo respondes, And I don't know how you respond, pero el versículo 17, Pablo termina esta sección diciéndonos, no actúen sin pensar, but in verse 17, he finishes this section saying, don't act thoughtlessly, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. but understand what the Lord wants you to do. Pablo termina
una vez más nos invita a esta vida profunda con Dios. He once again invites us to this profound life with La God. vida que Dios quiere que vivamos ha sido revelada en su palabra. What He wants has been revealed in His Word. Somos llamados a seguir a Jesús. We are called to follow Y este es Jesus. el punto, el cristiano necesita entender lo que Dios le ha llamado a seguir And this is the point. The Christian needs to understand what God has called him to y follow vivir en ello and live in it, y entender lo que Dios nos ha llamado a evitar y alejarnos de eso. and understand that what God has called us to avoid and go away from those Cuando things. vivimos nuestra vida de esa manera, estamos aprovechando bien el tiempo. When we live our life that way, we are taking advantage of time. Entender y experimentar la voluntad del Señor significa vivir nuestras vidas siguiendo a Jesús en obediencia. Understanding the will of God means to follow God in obedience. La voluntad de Dios no es algo que descubres pasivamente, The will of God is not something you'll discover passively, sino que la debes buscar activamente a través de obediencia y comunión con but Él. you should seek it actively through obedience and communion with Y God. por la obra de Cristo, And by the work of Christ el Espíritu Jesus, Santo habita en nosotros. the Holy Spirit lives in us. Dios mismo derrama su presencia en nosotros. God himself pours out his presence in El us. Espíritu, que no es un poder, es una fuerza, es una persona que mora dentro de nosotros. The Spirit that is a person that lives within us. Y es el Espíritu quien nos capacita para imitar, conocer y experimentar a Dios. And it's a Spirit that makes us capable of knowing and imitating God. Caminando en amor, Walking in love, caminando en la luz walking in y en light, sabiduría. and in wisdom. Y gloria a Dios. And praise God, Gloria a Dios. praise God, Que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día que Él venga. that He Gloria who a started the Dios, work in iglesia. us will finish it until the day ends. Gloria a Dios. Y si puede pasar la banda. Y sabes, no sé cómo respondes en este día, And I don't know how you respond today. pero no ignores el llamado y la invitación que Dios hace sobre tu vida. But don't ignore the calling that God has placed over your life. Esto es lo que creemos en tu vida. This is what we believe in your life. Ningún ojo ha visto, No eye has seen, ningún oído ha escuchado, no ear has heard, ninguna mente ha imaginado no mind has imagined lo que Dios tiene preparado para quienes le aman. what God has prepared for those who love Him. ¿No tienes idea You have no idea lo que Dios va a hacer en tu vida? what God is going to do in your life Si hoy en fe if today in faith decides seguir y obedecer a Jesús. you decide to follow and to obey Jesus. Hoy tal vez este año, el 2025, dices, voy con todo y Maybe in voy por this year, todos. in 2025, you say, I go with everything and for Tal everyone. vez hoy respondes en arrepentimiento. Maybe today you respond in repentance. Has caminado el camino incorrecto You've walked the wrong y path. sabes que hay cosas en tu vida que tienen que cambiar And you know that there are things in your life that need to change. porque sabes que el pecado te aleja de la vida que Dios quiere que vivas. Because you know that sin separates you from the life that God wants you to live. Tal vez hoy respondes en adoración, Maybe today you respond in worship. respondes en obediencia. You respond in en obedience, gratitud. in Hay un gratitude. clamor en tu vida, en tu alma. There is a cry in your heart, in your soul. Estás sediento de Dios You are thirsty for God. y en fe te acercas a tu Padre And in faith you draw close to your porque Father. reconoces que Jesús es el pan de vida que va a satisfacer tu Because you hambre recognize that Jesus is the bread of life that's going to satisfy that hunger. y es el agua viva que va a satisfacer tu sed. And He is the living water that will satisfy our Tal vez hoy thirst. le dices a Dios, Dios, llévame a vivir una vida profunda Maybe contigo. today you say to God, God, lead me to a more profound life with you. O tal vez hoy por primera vez abres la puerta de tu corazón. Or maybe today, for the very first time, you open the door of your heart. Reconoces tu pecado y aceptas a Jesús como tu Señor y You Salvador. recognize your sin and you accept Jesus as your Lord and ¿Por qué no Savior. te pones de pie conmigo? Why don't you stand on your feet with me? Y qué hermoso saber que los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. And how beautiful is it to know that those who trust in the Lord will find new strength. Corremos y no nos cansamos, caminamos y no desmayamos. We will run and not grow weary. We will walk and not faint. Como sea que respondes, However you respond, no ignores la voz de Dios hoy. don't ignore the voice of God No today. ignores lo que el Espíritu Santo está hablando a tu vida en esta tarde. Don't ignore what the Holy Spirit is saying to us Si this hoy abres las afternoon. puertas de tu corazón para salvación, If today you've opened the doors of your heart for salvation, pídele a Dios perdón por tu pecado y que muera en ti. ask God for forgiveness of your sins and to dwell in you. Mientras estamos adorando, mientras respondemos, And as we worship and respond to únete the a la Lord, oración del salmista y en tu corazón, mientras respondes, let us join in the prayer of the psalmist in our hearts as en we el pray. Espíritu, In the Spirit,
Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Examine me, O God, and know my heart. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Test me and know my anxious thoughts. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda Point out anything in me that offends y you, guíame por el camino de la vida eterna. and guide me on the path to everlasting Mientras life. respondes, As we respond, pregúntale a Dios qué me estás diciendo a través de este mensaje ask God, what are you saying to me through this y message? cómo quieres que responda. And how do you want me to respond? Respondamos, iglesia. Let us sing.